नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक नहीं आसी आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्व चैनल टी को लाइक और सब्सक्राइब करने भूलंतु नहीं। चलतु आज खबर उपरे नजर पकेबा। बात्या मंथार प्रभाव में रायगड़ा जिला गुरुतर भाव प्रभावित होइछि। लगाण वर्षा फल काशीपुर ब्लॉक उपर कोडिंगा एवं कल्याण सिंहपुर ब्लॉक गुंडूरीगुड़ा ग्राम घर कांथ भुशुड़ी पड़ जाइछि। एही दुई घटना मोट 12 जन सदस्य अल्पके मृत्यु मुखर वर्ती जाइछन्ति। गुंडूरीगुड़ा ग्रामर सीताराम हिककांक परिवार राति रे घुमुथिबा बेले घरर माटी कांथ हठात भुशुड़ी पड़िथिला। सेहीपरि उपर कोडिंगा ग्राम पूर्ण मुदुलींक घर कांथ मध्य वर्षा रे भांगी जाइथिला। सौभाग्यवशत दुर्घटना कहार जीवन जाइनी। ग्रामवासी दाबी करुछन्ति जे क्षतिग्रस्त परिवार गुडी को तुरंत प्रधानमंत्री आवास योजना रे शामिल करा जाऊ। परवर्ती खबर भुवनेश्वर इंश्योरेंस टंका हातेबा पई एक चमत्कार ठकेई चक्रांत को पुलिस फास करिछि। दुकान मालिक निजे डकायत गैंग सह मिसी निज दुकान रे चोरी घटाई इंश्योरेंस टंका हड़प करी योजना करथिले। बुधवार विलंबित राति एक ढाबारू लुट योजना करुथिबा बेले पुलिस छापा मारे 13 जन को गिरफ्त करिछि। सेमानक निकटरू 4टी पिकअप भ्यान, बोलेरो, बुलेट, आयरन रड, कटर और मास्क जबत होइछि। तदंतरे जना पड़िछि जे 2 जन मालिक मिसी एही मास्टर प्लान रचिथिले। परवर्ती खबर पुरी गुंडीचा मंदिर रे आज श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी निजे पहुंची विभिन्न उत्तयनमूलक कार्य और प्रस्तावित परिकल्पना समीक्षा करिसेंती। तांको सहित जिलापाल और पौरपालिका अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। समीक्षा समय मुख्य प्रशासक जणाइछन्ति जे गुंडीचा मंदिर चतुर्पार्श्व थिबा समस्त अनधिकृत उठा दुकानी को शीघ्र उच्छेद करा जिवो। मंदिर परिसर को सौंदर्यकरण करा जिवो। एहाकु सदा परिष्कार और पवित्र रखिबा पई विशेष व्यवस्था हेबो। एहा सहित मंदिर चतुर्पार्श्व कौनसी घरोई कार्यक्रम किंबा व्यक्तिगत आयोजन पई अनुमति दिया जिवो नहीं बोली स्पष्ट निर्देश मिलिछि। गुंडीचा मंदिर चतुर्पार्श्व पवित्रता और श्रृंखला रक्षा करने उपरे जोर दैछन्ति प्रशासन। एहा सहित आज अपराह्न श्रीमंदिर कार्यालय मुख्य प्रशासक अक्षमतार एक उच्च स्तरीय बैठक हेबो, जेउठी मंदिर और गुंडीचा परिसर संपर्क विभिन्न उन्नयन और प्रशासनिक प्रसंग रे उपरे आलोचना हेबो बोली पुरी पौरपालिका अधिकारी जणाइछन्ति। परवर्ती खबर केंद्र और राज्य सरकार जेउठी महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म योजना मनरेगा माध्यम रे ग्राम अंचलर लोकंकु 100 दिनर काम जोगाई देवा उद्देश्य रखिछि। सेठी निज एही योजना दुर्नीति और अनियमितार मंच होई पड़िछि बोली अभियोग आसिछि। कटक जिला निश्चिंत कोइली ब्लॉक शांतपुर गाँव मनरेगा अंतर्गत काम को नहीं व्यापार दुर्नीति और अनियमिता आरोप होइछि। सूत्र अनुसार शांतपुर बदला साहिरु कुंजवन एपर्यंत 9 लाख टंका खर्च करी एक रास्ता तैयारी होइछि, किंतु सेही रास्ता एबे निम्न मानरे जे हाथ दे माटी और गिटी गोटी उठाई जाउछि। सेहीपरि गाँव लोकन को चाकरी देबारु बंची से जेसीपी ट्रैक्टर द्वारा काम करा जाउछि और जॉब कार्ड धारी नाम रे 5 लाख टंकार बिल तैयारी करा जाइछि बोली अभियोग उठिछि। परवर्ती खबर आंध्र रे स्थलभाग छुइथिबा बात्या मंथार प्रभाव दक्षिण ओडिसा रे पड़िछि। लगातार वर्षा और जोरदार पवन रे फसल भूलीगला चाषी को आशा उजाड़ी देला। धान और मका खेत जलमग्न होइथिबारु अनेक चाषी अर्थात संकट रे पड़िछन्ति और सरकार सहायता पाई अपेक्षा रे अछन्ति। कोरापुट जिलार लक्ष्मीपुर ब्लॉक बात्या मंथार तीव्र प्रभाव देखा मिली। कालिया झोला और तुनपार अंचल एक एकर फसल नष्ट हो जाइछि। चाषी खेत जलमग्न होगा सह अनेक घर भी भांगी जाइछि। तहसीलदार जणाइछन्ति जे राजस्व और कृषि विभाग एक युक्त दल क्षति आकलन करने पर सहायता दिया जिवो। खाली कोरापुट नुहे रायगड़ा जिलार भी चाषी माने मंथा बात्या भारी प्रभावित होइछन्ति। जमी रे जलमग्न थिबारु धान और अन्य फसल नष्ट हो जाइछि। एथर भल फसल हेबो बोली आशा करथिले चाषी माने, किंतु बात्या ताहाकु नष्ट कर दैछि। एबे सेमाने असहाय और दुखित अछन्ति। निज हाथ रे किछि नथिबारु सरकारक भरोसा रे अछन्ति। परवर्ती खबर बलांगीर जिला देवगाँ अंचल अन्य जड़े महिला दरपोचा मृतदेह जंगल भितर मिली घटना सामना को आसी।
ଗୋଲପିଟା ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଜୀଅନ୍ତ ଜାଲି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଚୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଓ ଶାଲ ମିଳିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ତୁରନ୍ତ କରୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁଣ୍ଡୁରିବାଡେ ଗାଁ ନିକଟରେ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଜଣେ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଅମ୍ବି ନାୟକ, ଯିଏ ବିରିକୋଟ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଶୌଚ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ପାଦ ଖସି ଯାଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅବଧି ମହିଳାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଥିବାରୁ ସେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଭାସି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲିଆଜିଆଣୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିମିଳିପାଳ କୋର ଏରିଆରୁ ଏକ ବାଘ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଘକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖା ନ ଯାଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଦଚିହ୍ନ ମିଳିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଛାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ହାତୀଗୋଡ଼ ଓ ସାଲେଇବୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବାଘର ଗତିବିଧି କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗରମାଗରମି ଚାଲିଛି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ରଣନୀତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କୁ ସମକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିନାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରୀ ଆଜି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଗାଁ ଗାଁ ଘୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜୋରଦାରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆପଡ଼ା ତିନି ଦଳର ହୋଡ଼ ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁମାଖାଲି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଅଜୟ ନାୟକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ଅଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶବକୁ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୋକାକୁଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୋକାକୁଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ଦାହ ନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଜଗାର ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦାଦନ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଲାଲମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ନେଇ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଅଜୟ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।